अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इरफान हाशमी लंदन स्टूडियो से आपसे मुखातिब हूं। दोस्तों, खबर ये है दोस्तों, दुनिया की सुपर पावर, दुनिया की सबसे बड़ी फौज रखने वाली सरकार अपने फौजियों से पूछ रही है कि बताओ हम ईरान के खिलाफ जंग कैसे जीत सकते हैं। ये वो सुपर पावर है जिसे अपने सुपर पावर होने पे इतना घमंड था कि वो मुसलसल ईरान के ऊपर हमले कर रही थी, लेकिन सुपर पावर की असलियत अब दुनिया के सामने आ गई और डोनाल्ड ट्रंप का पॉलिटिकल कैपिटल भी तबाह हुआ और अब अमेरिका को अपनी साख्त बचाने के लिए अपने फौजी तज्जियाकारों की तरफ देखना पड़ रहा है। दोस्तों, एक रिपोर्ट आई है और अमेरिकी मीडिया ने इसको रिपोर्ट किया। इसमें अमेरिकी सेंट्रल कमांड के हवाले से ये दावा सामने आया कि सेंटकॉम ने अपने फौजी तज्जियाकारों और इंटेलिजेंस एहलकारों को एक ईमेल भेजी जिसमें कहा गया कि हमें ईरान पर दबाव बढ़ाने और इसे सजा देने के लिए नई तख्लीकी और गैर रवायती तजावीज़ दरकार है। यानी वो ये कह रहे हैं कि हमारे पास दुनिया का सबसे बड़ा बहरी बेड़ा, दुनिया की सबसे बड़ी फौज, 1000 टोमाहॉक मिसाइल और इसके साथ साथ बेशुमार पैसा, डॉलर्स, लेकिन हम अमेरिका सुपर पावर होने के बावजूद ईरान को, जिसकी हमने पिछले 50 सालों से मईशत को तबाह करने के लिए रात दिन एक कर दिया। हमारी सैंक्शंस पिछली 5 दहाइयों से ईरान के ऊपर मौजूद हैं, लेकिन हम उस ईरान को ख़त्म नहीं कर सके। दोस्तों, एक ईमेल जो इस रिपोर्ट में जिसका तस्करा किया जा रहा है, इससे ये साफ जाहिर होता है कि अमेरिका के तमाम ऑप्शंस एक एक करके ख़त्म हो रहे हैं और वो हिकमत अमली जो वाशिंगटन ने ईरान के खिलाफ अब तक अपनाई हुई थी वो उससे मुतमईन नहीं है और उसे उसके मुमकिन अहदाफ हासिल नहीं हो रहे। सबसे अहम नुकता यह है कि अमेरिका चाहता क्या है। अमेरिका चाहता है कि ईरान यूरेनियम को सरेंडर कर दे। आप यूरेनियम को हासिल करने के लिए अमेरिका ईरान के ऊपर हमला करता है, इसमें आपके मुमकिन नताइज हासिल करना तो दूर की बात है, एक नया महाज खुल गया आपने हुर्मुज़ का, और अब आपने हुर्मुज़ के ऊपर मिडिल ईस्ट की सियासत और दुनिया में अमेरिका को किस तरह से रुस्वा किया जा रहा है। ईरान अब अमेरिका की पगड़ी से खेल रहा है, यानी चौधरी की जो पगड़ी है इसे फुटबॉल बनाकर ईरान बार बार किक कर रहा है। दोस्तों, मिडिल ईस्ट के अंदर क्या हुआ, पिछले 5 दहाइयों में अमेरिकन ने मिडिल ईस्ट में अपनी चौकियां कायम की, अपने फौजी अड्डे यहाँ पर इसलिए बनाए कि वक्त आने पर इन्हें ईरान के खिलाफ इस्तेमाल किया जाए, रूस के खिलाफ इस्तेमाल किया जाए। पाकिस्तान में अगर आपने दबाव बढ़ाना है तो इन अड्डों से आप एक दबाव बढ़ा सकते हैं, चाइना के ऊपर आप एक दबाव बढ़ा सकते हैं। यानी मिडिल ईस्ट के अंदर आपकी प्रेजेंस इसलिए थी, एक तो ईरान, दूसरा पाकिस्तान, और इस खत्ते के अंदर जितने भी आपके मुखालफीन है उसके खिलाफ एक महाज खोला जाए। लेकिन पिछली 5 दहाइयों की रियाजत आज सिफर हो गई, क्योंकि वो ईरान जो पिछली 5 दहाइयों से आपका मुकाबला कर रहा था उसने आपने हुर्मुज़ को अपने कंट्रोल में करके अमेरिका की इन तमाम पॉलिसीज को सिफर कर दिया है, हिकमत अमली को ज़मीन बोस कर दिया। इसीलिए आपको दोबारा अपने फौजियों से रुजू करना पड़ा। दोस्तों, रिपोर्ट अमेरिकी नशियाती इदारे CNN की तरफ से जारी की गई जिसमें बताया जाता है कि गुज़श्ता हफ्ते अमेरिकी सेंट्रल कमांड के इंटेलिजेंस विंग के एक सीनियर अफसर ने फौजी तज्जियाकारों को एक बड़े ग्रुप को ईमेल भेजी। ईमेल में एहलकारों से कहा गया कि वो ऐसे क्रिएटिव और अनकन्वेंशनल यानी तख्लीकी और गैर रवायती तरीके तजवीज़ करें जिनके जरिए ईरान पर मजीद दबाव डाला जा सकता है। दोस्तों, जंगों के अंदर अनकन्वेंशनल तरीक़ेकार इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसा कि दूसरी आलमी जंग के अंदर हमने देखा। बरतानिया ने मॉडल जहाज खड़े करके दुश्मन को गुमराह किया। जासूस आए, उन्होंने देखा कि बरतानिया एक बहुत बड़े फ़ज़ाई हमले की तैयारी कर रहा है और फिर उसको फैसले लेने पड़े, लेकिन ये सिर्फ एक दिखावा था। यानी अनकन्वेंशनल तरीकों से जंग कैसे जीती जाती है, अमेरिका की सरकार अब अपने फौजियों से सवाल कर रही है। दोस्तों, रिपोर्ट में 2 बाखबर ज़राए का हवाला दिया गया कि इसका मकसद ईरान के खिलाफ मौजूदा हिकमत अमली का दोबारा जायजा लेना और ऐसे नए ऑप्शंस तलाश करना था जो अब तक इस्तेमाल नहीं किए गए। फौजी मुबसरीन के मुताबिक इस नोयत की ईमेल के जरिए वसी पैमाने पर तजावीज़ तलब करना अमरीकी फ़ौज में एक गैर मामूली कदम समझा जाता है, क्योंकि जंगी मनसूबाबंदी अमूमन महदूद सीनियर हलकों में की जाती है। यानी पेंटागन ने अगर फैसला कर लिया कि हमने अफगानिस्तान के ऊपर हमला करना है तो हमला होगा, और इसमें ज़्यादातर सेनेटर्स और वो लोग शामिल होते हैं जिन्होंने हमेशा इन जंगों को एक बिजनेस के तौर पर देखा। अगर आप ये समझते हैं कि अफगानिस्तान में वो उसामा का बदला लेने गए थे तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है। अफगानिस्तान के अंदर एक ऐसी जंग को इनिशिएट किया गया, इसका आगाज़ 20 साल पहले होता है और 20 साल के बाद भी वो जंग जीत नहीं सके। मकसद क्या था कि असलहे की फैक्ट्रियाँ चलती रहें और कुछ सेनेटर्स, कुछ ताकतवर जर्नैल जो हैं वो पैसा कमाते रहें। यानी पूरी की पूरी जंग एक हॉक्स थी। अमरीकी फ़ौज का जी इसके ऊपर रद्दअमल सामने आया। रिपोर्ट सामने आने के बाद सेंटकॉम के तर्जुमान
कैप्टन हॉकिंस ने इस अमल को गैर मामूली करार देने की बजाय इसका दिफा किया। दोस्तों, इनके मुताबिक अमेरिकी सेंट्रल कमांड हमेशा नए ख्यालात और इस किस्म की सोच की हौसला अफजाई करती है, जबकि कमांडर एडमिरल कूपर मुख्तलिफ रैंक के एहलकारों से राय लेने के लिए जाने जाते हैं ताकि ऑपरेशनल कारकर्दगी को बेहतर बनाया जा सके, उनके तजर्बे से फ़ायदा उठाएं, क्योंकि जो फील्ड का तजर्बा होता है वो मुख्तलिफ नौयत का होता है। यानी अमरीकी फ़ौज ने इस ईमेल की मौजूदगी की मुकम्मल तरदीद नहीं की, बल्कि इसे अपने मामूल के मुशावरती अमल का हिस्सा करार दिया। दोस्तों, आखिर इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई? ये रिपोर्ट ऐसे वक्त में सामने आई है, याद रखिएगा, जब कई हफ्तों से अमेरिका ईरान पर मुसलसल फ़िज़ाई हमले कर रहा है। वाशिंगटन का मकसद ईरान की फौजी जो सलाहियत है इसे कमज़ोर करना, आबने हरमुज़ में ख़तरात कम करना और तेहरान को अपनी शराइत पर मुज़ाकरात की मेज़ पर लाना है। लेकिन CNN के मुताबिक इन तमाम कार्रवाइयों के बावजूद ना कोई मुआहदा हो सका और ना ही ईरान ने अपने बुनियादी मौक़िफ़ में कोई बड़ी तब्दीली दिखाई। अगर आप CNN की इस रिपोर्ट को साइड पे रख दें तो ज़रा एनालाइज करते हैं कि अब तक अमेरिका ने ईरान से इस जंग में क्या हासिल किया। आपने 1000 से ज़ायद टोमाहॉक मिसाइल ज़ाया कर दिए, आपने इसके साथ साथ बैलिस्टिक मिसाइल ज़ाया कर दी, आपने अरबों डॉलर की जो आपके पास असलहा था इसको भी आपने ईरान जंग के अंदर झोंक दिया, आपने मिडिल ईस्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट के तमाम रास्ते बंद कर दिए, आपने दुनिया की एविएशन इंडस्ट्री को तबाह कर दिया, आपने मिडिल ईस्ट के अंदर जितने लोग इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे थे या जिनकी इन्वेस्टमेंट थी अब वो वहाँ से निकालने का सोच रहे हैं। और दोस्तों, ये जंग के पहले 6 से 7 दिनों के अंदर हमने सब कुछ होते हुए देखा। इसके साथ साथ नए इत्तेहाद बन गए, नेटो आपका दोस्त था, आपने उसे अपना दुश्मन बना लिया, यूरोप जो है वो आपके खिलाफ खड़ा हो गया। दुनिया के अंदर अमेरिका जिन्हें अपना दोस्त कहता था, वो दोस्त आपकी पॉलिसी पर चलकर अपनी हुकूमत को खो बैठे। यानी कि स्टैमर को घर जाना पड़ा क्योंकि उसने यू टर्न लिया और बरतानिया की आवाम और ख़ासतौर पर लेबर पार्टी के अंदर उसके खिलाफ एक नफरत पैदा होती है। दूसरी तरफ वो सऊदी अरब जो पैसे के बलबूते पर फैसला करता है, दुनिया में दोस्तियाँ यारियाँ जितनी इनकी आपको नज़र आएंगी वो पैसे की बुनियाद पर है। अमेरिका सऊदी अरब से क्यों ज़्यादा करीब आपको नज़र आता है? क्योंकि उनके पास पैसा है, तेल है, सोना है और वो इन्वेस्टमेंट चाहते हैं कि अमेरिका के अंदर करें। और अमेरिकन्स को अब समझ आ रही है कि अगर हम ईरान के ऊपर हमला करेंगे, खासतौर पे ऐसे वक्त में जब सऊदी अरब ने बड़ी तफसील के साथ बता दिया कि अगर तुमने ईरान के ऊपर हमला किया तो इसकी कीमत हमें अदा करनी पड़ती है, तो वो दोस्त जो आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट कर रहे थे अब वो भी पीछे हट रहे हैं और आपको वार्निंग दे रहे हैं। यानी सऊदी अरब अमेरिका को वार्निंग दे रहा है कि खबरदार, तुमने ईरान के ऊपर हमला किया, इसीलिए आपको पीछे हटना पड़ा। आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा कि वहां पे क्या हुआ। लेकिन दोस्तों, अगर ये कहा जाए कि इस जंग के अंदर यूरेनियम आप हासिल करने गए लेकिन बदले में यूरेनियम नहीं आपको मिला, बल्कि आपको सरेंडर करना पड़ा। आपने हुर्मुज़ का एक नया महाज उनके हाथ लग गया है और वो बार बार इस महाज को इस्तेमाल कर रहे हैं। आपने हुर्मुज़ से निकल कर अगर आप अगले जो आबी गुजरगाह की तरफ जाएं तो ये बाबुल मंदब है, जिसे ईरान अपनी प्रॉक्सिस के जरिए या अपने हमायत याफ्ता ग्रुप्स के जरिए जो है उसको इस्तेमाल कर रहा है। यानी प्रेशर मिडिल ईस्ट में ईरान का है और वो अमेरिका जो अपने आप को सुपर पावर कहता है वो इस जंग के अंदर 1 इंच के बराबर भी फतह जो है वो हासिल नहीं कर सका। तो डोनाल्ड ट्रंप के लिए मुश्किलात हैं जी, पॉलिटिकल कैपिटल तबाह हो गया, इसराइल के पीछे लगकर आपने ईरान के खिलाफ एक जंग का आगाज़ किया, आप मुकम्मल कमज़ोर हो गए। तो इस जंग के अंदर अमेरिका को अगर अपने फौजियों की तरफ मदद के लिए हाथ बढ़ाना पड़ रहा है तो दोस्तों मैं इसके ऊपर हैरान नहीं हूँ और अनकन्वेंशनल तरीके वो तलाश कर रहे हैं ताकि ईरान जंग को जीता जाए। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने अपने तमाम जो ऑप्शंस थे उनको अवेल कर लिया। डोनाल्ड ट्रंप के पास अब कोई भी ऑप्शन बचा नहीं है। जब इनके एडवाइजर्स ने इनको कहा था ना कि आप अपनी फतह का ऐलान करें और इस जंग से निकल जाएं, वो बेहतरीन टाइमिंग थी। लेकिन अब जब तक इनको यूरेनियम या आबने हुर्मुज़ खुल नहीं जाती, इनको कामयाबी नहीं मिलेगी। अगर अब ये अपनी फतह का ऐलान भी करते हैं तो दुनिया इतनी बेवकूफ़ नहीं है। पहले तो बहुत आसान था ना, आप कहते हैं कि देखिए हमने उनकी तमाम जो फौजी ठिकाने थे उसको हमने तबाह कर दिया, हमने न्यूक्लियर साइट्स जो हैं उनका एक्सेस ख़त्म कर दिया और अब ये कभी भी न्यूक्लियर साइट्स के अंदर नहीं जा सकते। बहुत आसान था आपके लिए कहना, लेकिन ये तमाम ऑप्शंस की एक टाइमिंग होती है, इसके ऐलान का एक वक्त था जो डोनाल्ड ट्रंप मुकम्मल तौर पे अपने हाथ से निकाल चुके हैं। इसलिए वो बाकी जो कमरे में मौजूद शख्सियात हैं उनकी तरफ देख रहे हैं और ईमेल का आना ये इस सिलसिले की पहली कड़ी है। यानी डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर नहीं रुकेंगे, वो हर हद तक जाएंगे कि किसी तरह उनको एक कामयाबी मिले। बहुत आसान तरीका है कि ईरान के साथ टेबल पर बैठकर मामलात को फाइनलाइज करें और इसराइल लॉबी जो बार बार आपको तंग करती है और उनके कहने पर आप ईरान के ऊपर हमला करते हैं, इससे मामलात आपके लिए मजीद ख़राब होंगे। और दोस्तों, जो सबसे बड़ा मसला है ना, रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी फ़ौज अब भी जो पिक्स माउंटेन है और दीगर ज़ेर ज़मीन ईरानी तनसीबात को अहम हदफ समझती हैं,
جہاں مغربی انٹیلیجنس کے مطابق جوہری مواد یا حساس آلات موجود ہو سکتے ہیں، لیکن امریکی حکام کے مطابق ایک بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ یہ تنصیبات زمین کے بہت گہرے حصوں میں قائم ہیں، اس لیے صرف میزائل اور بم ان کو مکمل طور پر تباہ کرنے کے لیے کافی نہیں ہو سکتے۔ رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا کہ اگر ان مقامات کو مکمل طور پر ختم کرنا مقصود ہو تو زمینی فوج بھیجنے کا آپشن زیر غور آ سکتا ہے، تاہم یہی وہ قدم ہے جسے صدر ٹرمپ اب تک گریز کرتے رہے۔ یعنی لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اگر آپ فضائی حملوں کو کنٹینیو کریں اور ان سائٹس کے اوپر زمینی فوج کو اتار کر ان سائٹس کو مکمل طور پر تباہ کر دیا جائے تو یہ ایک بہترین آپشن ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر آپ نے فوج کو اتارنا ہے، آپ اتار کر دیکھ لیں۔ اس سے پہلے بھی آپ نے ایک جہاز اتار کر دیکھا، اپنی فوج کو اتار کر دیکھا، ایک جہاز کو اپنے ہاتھوں سے آگ لگانی پڑی۔ یہ چیک کر رہے تھے کہ کیا ہم ایران کے اندر اتر کر کوئی کارروائی کر سکتے ہیں، اس کا نتیجہ کیا نکلا وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ تو امریکہ کے سامنے ایک مشکل فیصلہ ہے۔ رپورٹ کے مطابق اب صدر ٹرمپ کے سامنے 3 بڑے راستے موجود ہیں۔ پہلا، ایران پر مزید شدید فضائی حملے، اور دوسرا، زمینی فوج بھیجنے جیسے انتہائی خطرناک آپشن کے اوپر غور، اور تیسرا، موجودہ صورتحال کو برقرار رکھتے ہوئے محدود حملوں اور جوابی حملوں کا سلسلہ جاری رکھنا۔ ہر راستے کے اپنے سیاسی، عسکری اور سفارتی خطرات ہیں۔ یعنی سفارتی خطرات یہ ہوں گے کہ مڈل ایسٹ آپ سے ناراض ہو جائے گا، انویسٹمنٹ بھی جائے گی۔ سیاسی خطرات کیا ہیں کہ اگر آپ نے حملہ جاری رکھا تو ملینز اینڈ ٹریلینز آف ڈالر کی جو انڈسٹری ہے وہ کولیپس کر جائے گی، دنیا آپ سے منہ موڑ لے گی، آپ کے جو معیشت کی جو اتحاد ہیں وہ خراب ہوں گے، تیل کی جو پرائسز ہیں وہ اوپر جائیں گی۔ آپ کس طرح سے اتنا بڑا پولیٹیکل سیٹ بیک جو برداشت کریں گے؟ پولیٹیکل کیپٹل آپ کا خراب ہو رہا ہے۔ آپ نے اس جنگ کو وار ٹرافی کے طور پہ لینا تھا، پولیٹیکل کیپٹل آپ کے پاس تھا، اور آپ کہتے کہ دیکھو ہم جنگ جیت کرائے، لیکن اب ایک بہت بڑی سیاسی قیمت آپ کو ادا کرنی پڑے گی۔ آج ڈونلڈ ٹرمپ یہ ایران جنگ جیت بھی جائے نا تو ریپبلکنز دوبارہ امریکہ میں اقتدار میں نہیں آئیں گے، چونکہ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنی قبر کھوتی ہے۔ دوستو، امریکی ادارے اس حوالے سے کیا کہہ رہے ہیں، اس سوال کا جواب بھی میں آپ کو دے دیتا ہوں۔ CNN کے مطابق امریکی انٹیلیجنس ادارے CIA اور ڈیفنس انٹیلیجنس ایجنسی بھی اس نتیجے پر پہنچی کہ صرف فضائی بمباری سے ایران کے مذاکراتی موقف میں بڑی تبدیلی آنا ناممکن ہے۔ اسی طرح امریکی جوائنٹ چیف آف سٹاف کے چیئرمین جنرل ٹین کین بھی یہ اعتراف کر چکے کہ فضائی طاقت کی اپنی حدود ہوتی ہیں، یعنی لیمیٹیشنز ہیں نا۔ آپ نے حملہ کیا، جنرل صاحب تو آج بات کر رہے ہیں، میں نے آپ کو بہت پہلے بتا دیا تھا کہ جو اگر آپ انسان کی تاریخ کو یعنی اس قسم کے حملوں کو دیکھیں، جو پوری ہسٹری ہے ریسنٹ پاسٹ کے اندر، آپ نے بلسٹک میزائل کا حملہ کیا، اس کو یا تو روک لیا جائے گا یا پھر وہ اپنے ہدف پر جا کر ہٹ کرتا ہے، پھر کیا ہوگا؟ لوگ انفراسٹرکچر کو دوبارہ کھڑا کر لیں گے۔ جس طرح آپ نے ایران کے اندر جو پل تھے ان کو تباہ کیا، انہوں نے دوبارہ اس کو آپریشنل کر دیا، تو نقصان کیا ہوا؟ آپ نے اسکولوں کے اوپر حملہ کیا، انہوں نے دوبارہ اسکول تعمیر کر لیے۔ آپ نے یونیورسٹیز کو تباہ کر دیا، لیکن آج وہ دوبارہ آپریشنل ہیں۔ آپ جہاں بھی حملہ کرتے ہیں وہ انفراسٹرکچر دوبارہ سے اس کو کھڑا کر لیتے ہیں۔ تو امریکہ ایران کے اوپر فضائی حملے کرتا رہے، تباہی ہوئی ہے، بہت بڑی تباہی ہوئی، لیکن آپ نے ہرمز کو کیسے واپس لیا جائے؟ اگر آپ نے ہرمز کا معاملہ نہ ہوتا تو شاید ایران امریکہ جنگ جو ہے وہ بہت پہلے ختم ہو چکی ہوتی، اور یہ کہہ سکتے تھے کہ تمام نیوکلیئر سائٹس کو سیکیور کر لیا گیا ہے، اور اگر انہوں نے دوبارہ سے اس کو اوپن کرنے کی کوشش کی تو ہم دوبارہ حملہ کریں گے۔ یہ ایک آسان راستہ تھا، لیکن اب آپ نے ہرمز کو کھلا رکھنا یہ امریکہ کے لیے، دنیا کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ بن گیا ہے۔ آج بھی اگر آپ خبریں دیکھیں جو انٹرنیشنل میڈیا رپورٹ کر رہا ہے، کیا کہا جاتا ہے؟ جب بھی کوئی جہاز سعودی عرب کا باب المندب سے گزرتا ہے تو اس کے اوپر باقاعدہ رپورٹ کیا جاتا ہے کہ 2 مزید جہاز نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ایران جس کو آپ بہت کمزور سمجھتے تھے، وہ ایران جس کو آپ نے ختم کرنے کے لیے تمام جو حربیں وہ استعمال کیے، اب اس کے پاس آپ نے ہرمز کا پورا کنٹرول ہے، اور باب المندب اس میں شامل ہو گیا۔ آپ ایران کو پیچھے دھکیل کے دکھائیں۔ دوستو، اب سے کچھ ہی دیر پہلے ایرانی صدر کا ایک بیان آیا، وہ یہ کہتے ہیں کہ کشیدگی نہیں چاہتے، لیکن اپنی سرزمین کے دفاع کے لیے بھرپور اور پوری طاقت کے ساتھ مقابلہ کریں گے۔ دیکھیں، یہ اسٹریٹجی ایران کی بڑی واضح ہے کہ تم ہمارے اوپر حملہ کرو گے، ہم اسی طرح تمہیں بھرپور طریقے سے اس کا جواب دیں گے۔ اور امریکہ کا یہ خیال تھا کہ اگر پیٹ ہیگسیت کی آپ اسٹیٹمنٹ دیکھیں کہ ہم میزائلز کے ذریعے اپنے دشمن کو جو مذاکرات کی میز ہے اس کے اوپر لے کر آتے ہیں، تو پیٹ ہیگسیت کا آپ کوئی گریبان پکڑے اور اس سے پوچھے کہ سرکار، ایران مذاکرات کی میز کے اوپر نہیں آ رہا، تمہاری ٹرمز کے اوپر، لیکن ایران پھر بھی یہ کہہ رہا ہے کہ آپ بیٹھیں ہمارے سے بات کریں، لیکن اگر آپ ہمارے اوپر حملہ کریں گے تو اس کا بھرپور طریقے سے جواب دیا جائے گا۔ اور دیکھیں جو انٹرنیشنل میڈیا کیوں رپورٹ کرتا ہے جب بھی کوئی جہاز گزرتا ہے، سعودی تیل سے لدے 2 ٹینکرز آپ نے باب المندب کے ذریعے بحر احمر سے نکل گئے۔
پیر کے روز سامنے آنے والے جو کیپٹل ڈیٹا سے ظاہر ہوتا ہے کہ آبنہ باب المندب سے گزرنے والے تجارتی بحری جہازوں کی تعداد اتوار کے روز کم ہو کر 18 رہ گئی، جو ہفتے کو 27 اور جمعے کو 28 بتائی جاتی ہے، یعنی یہ پورا علاقہ اس طرح ریڈ الرٹ ہے۔ تو کیا آپ ایران کے اوپر اب بھی حملہ کرنے کی غلطی کریں گے؟ دیکھیں، یہ ساری جو جنگ تھی نا وہ نیتن یاہو کی تھی، اور اس جنگ کو امریکہ نے اپنی جنگ بنا کر ایران کے اوپر حملہ کیا۔ آج اسے اس کی قیمت جو ہے وہ چکانی پڑی ہے، اور آپ کے پاس کسی قسم کا کوئی حل موجود نہیں ہے کہ آپ اسے روک سکیں۔ دوستوں، میں آپ کو جاتے جاتے یہ خبر بھی دے دوں، چونکہ یہ آج کی جو ہماری نشست تھی وہ اس خبر کے حوالے سے اس رپورٹ سے متعلق تھی، اور ہمارا انالیسس تھا عرفان ہاشمی ٹاکس کا۔ لیکن جو ڈیولپنگ سٹوری ہے کہ آبِ ہرمز میں فضائی تصادم، پاکستان انقلاب نے امریکی ڈرون مار گرانے کا دعویٰ کر دیا، اور ایران کے پاکستان انقلاب نے دعویٰ کیا ہے کہ ایروسپیس فورس نے آبِ ہرمز کی فضائی حدود میں پرواز کرنے والے ریپڈ ڈرون کو اپنے جدید فضائی دفاعی نظام کے ذریعے نشانہ بنایا۔ بیان میں کہا گیا کہ کارروائی ایران کی فضائی نگرانی اور دفاعی صلاحیتوں کا حصہ تھی، تاہم یہ نہیں بتایا گیا کہ ڈرون مکمل طور پر تباہ ہوا، گر کر تباہ ہوا، یا صرف نشانہ بنایا گیا۔ تو یہ خبر آ گئی ہے جی۔ آپ سے اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی، اور ایران کا موقف کیا ہے اس پر میں آپ کو اپڈیٹ کروں گا۔ اپنا خیال رکھیں، اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔